जार योग्यता अच्छी भत्ता केमिति मिलू नाही, जार योग्यता अच्छी ताकू घर केमिति मिल जाउची, अथवा जार गोटे 3 महला घर आ 4 चकिया गाड़ी अच्छी ताकू 2 थर आवास योजना मिली, जार बयस 30 वर्ष 32 वर्ष तांको एज को बढ़ा है 60 प्लस करी तांकू भत्ता केमिति दिया जाइछि। समस्त को आशा करछि आपण माने बहुत भलरे अछंती। आउ जो भलिया वातावरण अबे सृष्टि हेछि तार मजा मध्य समस्ते भरपूर नौचंती। जाओ ए रिसेंटली 2-3 दिन भितर आपण माने गोटे इंटरेस्टिंग घटना 2-3 दिन भितर मीडिया रे बहुत जोर चलला। से ओडिशार प्रत्येक गली रे प्रत्येक घरे से चर्चा मध्य चलिला। जाओ से मु बहुत खुशी प्रथम थर देखिली जे ठीक कथा पाई आवाज उठेले चर्चा हुए। सेटा भल है पारे कि मंद है पारे, किंतु आवाज उठेले ठीक कथा पाई चर्चा हुए। जा हो बहुत लोक साधारण लोक मो अंचलवासी जो माने बहुत वर्ष धरी निष्पेषित होइकी रहिचंती, बहुत कष्ट रे अछंती, सेई भाई भौणी माने तो बहुत ही खुशी। आ बाकी किछि चैनल जो माने बिजु जनता दलर मुखपात्र से माने तांको काम करिवे। बिजु जनता दल जेतु विरोध रे अछि से विरोध करिवो, सेथिरे मोर परवा नाही कि मो काकू खातिर भी करेनी। मु रिसेंटली जाइथिली मो निर्वाचन मंडली रे थिबा टांगी ब्लॉक को इनवाइटेड थिली, जाइथिली, किंतु सेते जा हैला समस्त जानि छथि। कोठी ना कोठी चोर धरा पड़िबे बोली लुचिले बा कहीं सामना को आसिले नाही, गेट बंद करथिले, पुलिस को सामना रे छिड़ा करथिले। मु जानिनी, भगवान भी जानिबेनी काहे की इनवाइट कला परे गेट बंद हेतिला। सेटा सेही कहि परिबे जो दिन पुणी आलोचना को आमे जिबा। तेणु आवाज उठेली, लोक खुशी हेले, किंतु किछि लोक को बहुत बाधिला। किछि चोर टाउटर गोष्ठी अछंती जो माने भाभी थिले मोर आवाज को दबे देवे, किंतु मो आवाज ना दबिबो ना कमिबो, बरं आउरी जोर से बढ़िबो। तेणु मोर संघर्ष चलिबो, लड़ाई चलिबो जते दिन पर्यंत मो दल भारतीय जनता पार्टी र सम्मान रहिबो। आम दलर लोक मानकर निष्पेषित होई बहुत वर्ष थिबा लोक मानकर सबु काम हबो, निरपेक्ष भाव भी काम हवा दरकार। गोटे ब्लॉक सरकारी ऑफिस से दलीय ऑफिस नुहे, दलीय लाइन रे भत्ता बंटा जाई पारिबो नाही, कोनोसी दल पाई गृह बंटा ही पारिबो नाही। जहा हबो समस्तंक पाई समान हबो। आ सेडा न हवा पर्यंत मु एमती जीवी, एमती लड़ाई करिवि, एमती संघर्ष करिवि, आ एमती आवाज मध्य उठेइबि। से को बिजु जनता दलर मुखपात्र, चैनल मुखपात्र, एंकर मोर किछि करि परिबे नाही। जहा गुजा करिवार अछि कर, जहा गुजा भाबिवार अछि भाव। से अंचलर लोक खुशी, सेई भौणी टिके पचारिया पड़िबो, सेई वयस्क
ଭଦ୍ର ମହିଳା ବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇକି ଯେ କେତେ ଥର ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ, କେତେ ଥର ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେଇମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଇମାନେ ଦେବେ। ଆଉ ବାକି କିଏ କଣ କହିଲା, କିଏ କଣ ଭାବିଲା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା, ପଡିବନି, ଆଗକୁ ବି କିଛି ହବାର ନାହିଁ କି ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଲଢିବି, ଦଳର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ହେଲା, ଯୋଉ 2-3 ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟୁଜ ବଜେଇଲେ ଗୋଟେ ଭିଉ ଗଲେ ତାଙ୍କର 4-8 ଟଙ୍କାଟେ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ 4-8 ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିକି ବଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ବଜେଇଲେ। ଆଶା କରୁଛି 2 ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଉଳ କିଣା ହେଇପାରିବ, ଚାଉଳ ଯିବ, ଭାତ ଖାଇପାରିବେ, ସେତିକି ପଇସା 2-3 ଦିନରେ ରୋଜଗାର ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ବି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ଦେଇଛି, ନୂଆ ବଳ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି କଣ ପାଇଁ, ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଉଛି, ତାର କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ତାର କିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିକି କେମିତି ବାହାର ଲୋକ ତା ଭିତରେ ପଶି ବସିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କି ସେ କଥା କାହାକୁ ପଚରା ଗଲା ନାହିଁ, କି ସେ କଥାକୁ କେହି ବି ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ଗଲେ ନାହିଁ, ଯେ ପ୍ରୋଟୋକଲ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିକି ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ତା ଭିତରେ ବସିଲେ। ଏତିକି ତ କଥା। ହଁ, ଏଇଆ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୋର ଆୱାଜ ବଡ ପାଟି, ମୁଁ ଜୋରେ କହିଥିବି। ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ନ ଖୋଲାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି କାହାକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇନି, କି କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇନି, ଚାପୁଡା ମାରିନି, କି ଲାତ ମାରିନି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜୋର ଗଳାରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଥୋଇଛି ଯେ ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ଅଫିସିଆଲ ମିଟିଂରେ ପଶିକି ବସିପାରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଥୋଇଛି ଯେ ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଭତ୍ତା କେମିତି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଘର କେମିତି ମିଳିଯାଉଛି, ଅଥବା ଯାହାର ଗୋଟେ 3 ମହଲା ଘର ଆଉ 4 ଚକିଆ ଗାଡି ଅଛି ତାକୁ 2 ଥର ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିଛି, ଯାହାର ବୟସ 30 ବର୍ଷ 32 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ କୁ ବଢା ହେଇକି 60+ କରି ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ମୁଁ ତଥ୍ୟର ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ଖାଲି ହାତରେ ସେଠି ଯାଇନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଛି ତାର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ନେବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇନି, ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, ଲଢେଇ ଚାଲିବ। କେହି ବୋଲି କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିଏ ବାହାରେ ଗପିପାରେ,